सच है, कुदरत के लिखे का भला कौन टाल सकता था। लेकिन 4 की गिनती पूरी करने के चंद दिन बाद ही जबरूत फिर से इन खिलौनों से उदाब जाता और फिर से कुदरत के लिखे का इंतज़ार करने लगता। हाँ, अलबत्ता इसकी दिलचस्पी अगर सदा किसी मशगले में बरकरार रही तो वो थी खूनखार भेड़िया नुमा कुत्तों की देखभाल और नशोनुमा। सुना था कि इनके रातिब और खुराक वगैरह में गफलत करने वाले नौकरों को वो इन्हीं भूखे कुत्तों के सामने डाल देता था। दिन में 3 मरतबा इन कुत्तों को खुराक, वर्जिश और गुस्ल के बाद तलाई के लिए जब बस्ती में निकाला जाता था तो जबरूत खुद इनके साथ होता और इन्हें देखकर ये बस्ती वालों का पता पानी हो जाता। इन कुत्तों के बारे में एक और लर्ज़ाखेज़ फसाना भी कालगढ़ में ज़बान ज़द आम था। कहने वाले कहते थे जबरूत अपने मुहाफ़िज़ों और दुश्मनों के साथ एक अजीब खेल खेलता था। इसे खुद को इंसाफ पसंद कहलाने का बहुत शौक़ था और जब वो चाहता था कि इसकी राया इसे कभी बेइंसाफ का लक़ब ना दे, लिहाजा अपने दुश्मनों को मरवाने से पहले ही वो इन्हें पेशकश करता था कि अगर इसके दुश्मन चाहें तो अब भी इसकी जान बख्शी हो सकती है। बस उसे जबरूत के इन लाडलों को हराना होगा। खेल ये तय पाता था कि मुलजिम को कालगढ़ का तपता सहरा भाग कर पार करते हुए 7 कोस के फासले पर मौजूद रेलवे स्टेशन तक पहुंचना होता था। शिकार के सरपट सहरा में दौड़ने के ठीक 15 मिनट बाद जबरूत के खूनख्वार दरिंदे भी इस दुश्मन के ताक़ुब में छोड़ दिए जाते थे। कहते हैं कि आज तक एक ऐसा खुश नसीब साबित नहीं हो सका था जिसकी लर्ज़ाखेज़ चीखों से कालगढ़ का सहरा ना गूंजा हो। बस्ती में दाखिल होने वाले हर ज़ीरो को पहले सलामी के लिए जबरूत की हजूर पेश होना पड़ता था, वरना वो शख्स पहले दिन से ही बागी करार पाता था। इकराम साहब के बकौल मैं और सुल्तान बाबा इस लिहाज से खुश नसीब थे कि जबरूत 2 दिन से किसी काम से शहर गया हुआ था, लिहाजा उसे फ़िलहाल हमारी कालगढ़ में मौजूदगी का पता नहीं चल पाया था। लेकिन साथ ही वो इस बात से भी परेशान थे कि जब जबरूत की वापसी होगी तो वह ज़रूर हम दोनों से मिलना चाहेगा। इकराम साहब ने परेशानी से सर हिला दिया। दफ्तन तभी हमारे अकब में आवाज़ उभराई, जब जब जो जो होता है तब तब सो सो होता है। मैं उछल ही तो पड़ा। सुल्तान बाबा ने जाने कब से हमारे अकब में खड़े जबरूत नामी इस अजीब व हलकत किरदार की फसाने सुन रहे थे। मैं घबरा कर उनके चेहरे की जानिब देखा जहाँ हस्ब महमूल मुलामत अमीर सकूत फैला हुआ था। इकराम साहब हमारे दोपहर के खाने का बंदोबस्त करने चले गए। इस सोच विचार में शाम भी ढल गई और फिर से वही ख्वाबनाक सिरा की रात तारों भर आंचल हमारे सरों पर आकर ठहर गई। इकराम साहब मगरिब से कुछ पहले ही वापस लौट चुके थे। इशा के बाद सुल्तान बाबा ने मुझसे कहा, अगर तुम भी ज़रा कमर टिका लो अब्दुल्ला मियाँ, मैं भी कमरे में अपनी तस्बीह पूरी करूँगा। लेकिन मेरी बंजर आँखों में भला नींद ने कब ब्यारी की थी। सो कुछ देर करवटें बदलने के बाद गर्मी और जस से परेशान होकर मज़ार के सहन में निकल आया। आसमानों पर चमकीले सितारों का कारवां मुझे देखकर मुस्कुराया। मैं इन तारों में अपना और ज़हरा का तारा तलाश करने के लिए एक सतून से टेक लगा कर बैठ गया। अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे मज़ार के सहन के पार मैंने किसी के फूलों भरे आंचल की एक झलक लहराते देखी है। हाँ, वो वही तो है थी जिसे मैंने कल रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर देखा था। लेकिन वो मेरे पीछे यहाँ इस वीराने में आधी रात को इस मज़ार तक भी आ पहुँची क्यों? मुझे लगा जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती है। लेकिन कल की तरह आज भी हमारे दरमियान काफ़ी फासला था और फिर वो लंबा सा सराय गोंद जिस कल की तरह पर्दा बनकर इसके खदोखाल मुझसे छुपा रहा था। आखिर वो चाहती क्या थी? हुलिया तो इस रेगिस्तानी बस्ती का ही था। मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया। फिजा में 2-3 जीप नुमा गाड़ियों का शोर गूंजा। मेरी तवज्जो लम्हे भर को सराह की जानिब बढ़ी जहाँ दूर 3 गाड़ियों की हेडलाइट चमकाती हुई मज़ार की जानिब बढ़ रही थी। अगले ही पल मैंने दोबारा वहाँ नज़र डाली जहाँ वो कुछ देर पहले घूंघट निकाले खड़ी थी, तो अब वो जगह सुनसान थी। शायद किसी को आता देखकर वहाँ से बढ़ गई। तीनों गाड़ियाँ पुराने मॉडल्स की वेल्स जीपें ही थीं जो अब बिल्कुल मज़ार के करीब पहुँच कर रुक गई थीं। दफ्तर मेरे कानों में बहुत से कुत्तों के गुर्राने की आवाज़ गूंजी। जीप से कोई कूद कर नीचे उतरा और उसने भागकर पिछली जीप का दरवाज़ा खोला। एक दराज कद ह्योला अंधेरे में नीचे उतर आया। मेरी आंखें अभी तक जीप की जलती लाइट्स की वजह से चुंधियाई हुई थी, लिहाजा रोशनी के पीछे छुपे
سائے بصارت کی پکڑ میں نہیں آ رہے تھے۔ باقی اشخاص پیچھے کھڑے رہے۔ دور دراز کا شخص روشنی میں آ گیا۔ میری رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ اکرام ملا کے بتائے ہوئے حلیے کے مطابق میرے سامنے کھڑا وہ شخص جبروت کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم دونوں کچھ دیر کے لیے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے۔ اچانک جبروت کے عقب سے ایک خونخوار کتا میری جانب لپکا۔ دوسرا سورج۔ اس خونخوار کتے کی لپک اتنی اچانک اور شدید تھی کہ میں نے اس کی گھبراہٹ سے گھبرا کر دونوں ہاتھ ہوا میں یوں بلند کیے کہ جیسے اس کے حملے کو روک ہی تو لوں گا، لیکن اچانک فضا میں جبروت کی گرجدار آواز گونجی، "نا کالے!" اور اس آواز میں جانے کیا جادو تھا کہ رکت بھرنے کے لیے تیار اور خونخوار جبڑے کھولے اور اپنی ٹانگوں پر وزن کو تولتے ہوئے کتے کو سکتا سا ہو گیا اور وہیں زمین پر بنا آواز کے یوں بیٹھ گیا جیسے اگر ذرا سی بھی جنبش ہوئی تو پتھر کا ہو جائے گا۔ جبروت نے ایک نگاہ غلط مجھ پر ڈالی۔ "کون ہو تم؟ اور میرے علاقے میں کیا کر رہے ہو؟" "عبداللہ، مزار کی عدالت کے لیے آئے ہیں۔" جبروت کو جیسے کچھ یاد آیا اور "ہاں، ہیڈ ماسٹر نے بتایا تھا۔ تمہارا ساتھی کہاں ہے؟" "وہ آرام کر رہے ہیں۔" لمبے سفر کی تھکان تھی۔ جبروت نے لمبا سا ہنکارا بھرا "ہوں" اور جانے کے لیے پلٹا۔ پھر جیسے اسے کچھ یاد آیا اور وہ چلتے چلتے رک گیا۔ "ہیڈ ماسٹر سے کہنا کل تم لوگوں کو قلعے سے ضرورت کا سامان دلوا دے۔ یہاں تم لوگوں کی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔" جبروت لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اپنی جیپ کی جانب بڑھ گیا اور پھر اس کے بعد مجھے رات بھر نیند نہیں آئی۔ صبح سویرے اکرام صاحب پریشانی میں ہڑبڑاتے ہوئے سے تیز تیز چلتے مزار کے احاطے میں داخل ہوئے۔ "کیا رات کو جبروت یہاں آیا تھا؟ اس نے کیا کہا؟" سلطان بابا کی پریشانی دیکھ کر مسکرا دیے۔ "بھائی، میں تو کمرے میں تھا۔ اس کی ملاقات صرف عبداللہ سے ہوئی تھی۔ وہ در پر وہ ہمیں قلعے میں حاضری لگانے کا حکم دے گیا ہے۔" میں نے اکرام ملا کی ساری تفصیل بتا دی، جسے سن کر اس کے ماتھے پر پڑی سلوٹیں مزید گہری ہو گئیں۔ "میری مانیں تو آپ دونوں 2 گھڑی کے لیے آج وہاں سے ہو ہی آئیں۔ دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر اچھا نہیں ہوتا۔ جو چند دن آپ لوگوں نے یہاں گزارنے میں کم از کم وہ تو سکون سے گزر جائیں گے۔" سلطان بابا پہلے ہی سے کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ انہوں نے تسبیح کا آخری دانہ پڑھ کر سر اٹھایا۔ "آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ جتنا ممکن ہو شر اور فساد سے پہلو تہی کرنی چاہیے۔ عبداللہ، آج سد پیر تم اکرام صاحب کے ساتھ قلعے سے ہو آنا۔" میں نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ اکرام صاحب ہڑبڑائے اور آپ نہیں چلیں گے کیا؟ "نہیں، ابھی میرے جانے کا وقت نہیں آیا۔ اگر میرا پوچھیں تو کہیے گا کہ میں ابھی جلد ہی اس کے در دولت پر حاضری دوں گا۔ فی الحال میرا نمائندہ ہی سہی۔" اکرام صاحب کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ ان کی اندر کی بے چینی کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئی ہے، لیکن وہ سلطان بابا کے احترام کی وجہ سے چپ ہی رہے اور میرے ساتھ سد پیر کا وقت طے کر کے الٹے قدم لوٹ گئے۔ رفتہ رفتہ